Na majira ni saa 9:10 majira Afrika Kati na Afrika Mashariki. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV, kipindi ni habari na maelezo, na mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJ Pimzi wa Ngwasu Mambani, kuna kurushia haya matangazo. Tutazungumzia hali jinsi ilivyokuwa Bukavu kwa mchana wote huu pamoja na Goma. Tumezungumza na watu kutoka Bukavu na wametoa taswira ya hali jinsi iko inaendelea. Waasi kuweza kufungwa na pia wasaliti ndani ya jeshi kuweza kunyongwa ni mapendekezo ambayo yamekuwa yakitolewa na wanaharakati wengi, ikiwemo pia Dr. Denis Mukwege, sababu impunity ambazo ziko zinaonekana sasa hivi ndani ya army, ndani ya nchi, ni kwa sababu watu wanawekwa huru, waasi wanaachwa huru, wanaingia mguvernema, na wasaliti wanafungwa gerezani, wanakuwa wako huru. Kwa hiyo adhabu ya kunyongwa kama itatumika itaweza kusaidia. Kwa upande wa Otuwele, zaidi ya watu 1000 wanakimbia makazi yao kwa sababu ya kukwepa mkono wa ADF. Baada ya kuanza kukungutwa maeneo ya Ituri, wanakimbilia Otuwele. Kwa hiyo inabidi pia wazalendo wawafuate kule Chiwewe akiri na kusema kwamba alikuwa manipile na Joseph Kabila pamoja na John Numbi. Kwa hiyo anahitaji msamaha, watu waweze kumsamehe, wakongomani wamsamehe. Tutamsikiza pia Monseigneur Sebastien Muyengo ambaye ni padiri, ni Monseigneur hapa Katolika Uvira. Ameongea mambo mengi sana. Ni vizuri nitakuwekea uweze kusikiliza kile ambacho aliongea kabla Goma ijanguka. Goma ikishanguka Bukavu, hali yenye hiko Mnyarwanda ni mtu aina gani, jinsi ya kuishi na watu, kuevite baadhi ya vitu fulani vya kuishi na watu, sababu sio watu wazuri sana. Tutasikiza hii mambo, ni kitu cha muhimu ambacho kiko huku ndani, ambacho ukisikiliza kinaweza kukujenga. Unajua lengo letu sisi ni kuwajenga watu wawe strong, waamini kwamba katika umoja ndio nguvu pekee na ndio msingi pekee ambao utatufanya tuweze kufika mbele zaidi. Tofauti na hivyo, aeroport ya Goma, jamani, aeroport ya Goma kuko riski FRDC izibiti aeroport ya Goma mwide jour tu. Tofauti na ndege ya MONUSCO jana. Leo il paraît que ndege ya FRDC iko pale na imekuja na wanajeshi pale kudhibiti aeroporo ya Goma, moja kati ya processes zinaanza za M23 kuondoka. Kwa hiyo tutegemee. Na kitu kinanitakazia hapa ni nini, ndugu zangu? Jeshi la Rwanda alikuingia Mkongo officiellement. Aseme RDF inaingia hivi, inajitangaza inaingia officiellement. Na gisi balingia muficho, vile watatoka muficho. Hawezi kuingia muficho kisha watoke official. No. Kwa hiyo tutasubiria, tutaona. Hakuna kenye kitaharibika hapa, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Tutaanza kwa hayo machache kisha zama ndani zaidi. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Karibuni sana. Pia unatusikiza kupitia Mutula FM kutoka maeneo ya Shabunda, na vile unaendelea kusikiliza kuitazama pia Mwangaza TV kwa taarifa nyeti zaidi. Tuanze na swala la Bukavu na Goma. Tumeongea na mtu kutoka Bukavu na ametupatia hali halisi jinsi iko inaendelea Bukavu kwa leo hii mchana. Maana niwaambia uende tafuta fasi kwenye kuko wazi uone movement jinsi iko nafanyika, na tumezungumza yafuatayo. Halo ndugu. Salama ndugu yangu, habari za mchana kuna? Mchana nasogea pole wa. Jana tuliongea na mtu mmoja jana magharibi ile 19h kutoka Bukavu. Unafikiri kama ulisikia matangazo ya mchana? Anaonyesha kwamba de fois que kwa movement za jamaa ile jana magharibi. Kwako ulishuhudia nini kwa leo, nini kinaendelea? C'est vrai, jana tulikuwa naona mapande shuke zao. Na balipita mulolongo busiku ya mavendeze kumigunu
ndio kutoka kote ya plus wanashuka Manyawera kule, hatukujua kama wanaenda Kansa, hatukujua kama wanaenda wapi. Walikuwa wamingi kabisa mavendeze. Alors jusai biko mu circulation, hiyo tu ma circulation zabo biko mu pande shuke mu ma cheval zabo biko banapita. Donc hakuna hata mouvement yote yenye inena ashiria kwamba hawa wanatoka kisi tunawaona size hapa, ni wanatoka kama vipi? Hakuna hata juu wanamaliza shusha pamoja na ala chakula na wanaisindikiza, wanaishusha hilo sawa, wanaipeleka kama waishushe kule Kikwepe wala Kanjili mote stadi, wanaweza kwa wanibeba makote ya Bagira wala baibebe kule Makavumu. Kamio kabisa kule Kidiri kiko ple masaki ya maragi kabisa na kuko basoda yo. Lakini awisi kwamba hawa jamaa sawa waliingia hawakuingia officiel. Eske unaona wanaweza kutoka officiel? Sawa waliingiaka hawakuingia officiel, okay. Waliingiaka sikwaka SRT dimanche le 14 février kwa dimanche. Waliingiaka kisha kutoka ya benzabo juu bale baba shenzi ba mwizi ba gepard balilala na toka samedi na vendredi na bakaingia dimanche. Banusho walibakiaka ndio walipigiwa masasi kote pale ku kliniki kuporo ya Gans. Kulikuwa ka chevale wanatafa derive barudie, chauffeur akafanyaka vole kakatalaka ofet. Mais alors hapa kujisi wako hatuyue kabisa kujisi wako kama bataenda bone magisi walikuyaka wala batachunga wapigiwe mtuto. Batiabu biko masirikirasio kwa nalipisha mataxa kwa mabutiki. Ndio sasa ndio tuko najiuliza leo le 15 finalement c'est quoi? Na raia yote ilikuwa inakaa iko nasubiria le 15 celebration. Ndio raia yote ilikuwa nachunga leo bataselebrate leo le 15 mais wapi? Mais le 15 bado hayaisha. Eleke normalement kungali mpaka 0h inaisha 0h. Kwanza kuko kwa ngana niuliza unaonyaka na kapitula kule ndio wakahoko hawana tata ndasa kwenda, nikawaambiwa inchi diplomasia iko nacheza kila kitu, tuyayua itakuwa ina mwenyoke inaingiaka mwa mtu pole pole na kutoka inakuwa shida kubwa. Na fikiri watu wa Bukavu licha ya kutokuona movement yenye iko waziwazi kwa hiyo mchana, wanaweza kuvuta subira kidogo mpaka tole magharibi nini kenye kitaendelea, na maidesi iko pale pale. Endapo itashindikana, serikali inashindwa kufanya ya kufanya, si peke tunajua nini kitafanya. Ni bwana Rajabu, niko mwai town vile mpaka kesho asubuhi. Maana yake na shita yua movement yote itakuwa hii usiku ndakia kuambia. Telefoni yote itakuwa kwa wazi, mimi ndakuambia movement yote. Anduka niko mwai vile leo sitaenda fast. Okay. So niona siwezi hakikisha nikwambie situation kwa hivi tutachunga usiku a partir ya 19h20 ndio tutakuwa na espoir na ndio tutakuwa na ndio ta désespérer au fait. Bwana uko na message yote labda yenye ungetuma kwa raia ya Bukavu na Yeri saizi ama pia kwa gouvernement yetu? Kwa sasa tunakuwa na message parce que tulikuwa yetu tulikuwa na chunga
ya le 15. Leo le 15 watu wote, population yote ya Sud Kivu macho ingali wazi, wanasubiria waangalie nini itafanyika mchana na leo na usiku ya leo, paske leo ni le 15. Leo ni le 15 kabisa, tunasubiria tuangalie nini itafanyika. Ingawaje kama hawaende, manake serikali inayua vya kufanya, kama batabakilia tuishi kwa mapromese madate le 15 na watu nao batango na choka. Ndio vile bwana journalist. Sawa bwana, tutakutakia mchana mwema, tutaongea wakati mwingine. Asante ndugu. Aya, sasa kuna confusion moja hapa, confusion, watu wana confondre vitu. Taarifa zetu za mchana saa 6 kipindi cha Baraka 16, mtu ambaye tuliongea naye jana alitoa jinsi hali ilikuwa jana magharibi, juu ili kujua situation gisi itaamka asubuhi inaanza magharibi. Unaona gisi movement ziko ma 19h ma 20h, ndo movement ilikuwa Bukavu hiyo jana ma 19h ma 20h, mlolongo wa soda, magari wanafunga mavitu hivyo. Sasa kwenye wanaenda hajulikani. Sasa ite jana. Sasa kuna baadhi ya watu walifikiria kwamba ile ni tukio ambalo limetokea leo hii saa 6 ama leo asubuhi. Hapana, ile ilikuwa ni ya jana gisi movement ilikuwa. Sasa movement ya leo yenye iko ndo hii yenye tunatoka kusikia hapa gisi hali iko Bukavu. Kwa hiyo hapo hivyo tutakuwa tumeenda sambamba, tumeelewana. Kwa upande wa Goma ni kwamba naomba watu wenye wapo karibu na airport ya ndege, airport ya Goma, aeroport ya Goma, mkuwe vigilant kuangalia movements ziko zinafanyika pale. Ya hiyo ni kitu ambacho nitawaomba sana mkuwe vigilant, kwa sababu ndege za FRDC zinaweza kuanza kutoa pale muda wote ndege za FRDC zitaanza kutoa Goma pale. Kwa hiyo tuendelee kuobserve situation siku inaendelea kule ndani ya jiji la Goma. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo. Denis Mukwege amekuwa akisisitiza mara mingi kuhusiana na impunity. Na sio Mukwege tu, na mimi pia na wewe pia. Impunity ile kutokuadhibu wanafanya makosa. Jamani, mudunia yote ni Kongo tu ndo kwenye mtu anafanyaga madhambi kisha tena anapewa awaongoze wale wenye alifanyia madhambi. Ndani ya arme yetu ya FRDC tuko na ba criminel, tuko na bauaji wenye waliwana mu miaka ya AFDL, mu miaka ya RCD. Hapa nazungumzia 1996, 1998, mademila kuendelea wakati ya CNDP. Leo bako mu arme yetu na majina yao iko mu rapport maping inajulikana. Sasa Denis Mukwege anapigania kwamba yeyote mwenye anajua alihusika na mauaji ya watu ndani ya Kongo, yule hafai kutumikia serikali, anatakiwa aweze kuadhibiwa vikali. Serikali inatakiwa ichukue majukumu yake, hao watu waadhibiwe vikali, kwa sababu bila kuadhibiwa kwa hao watu vikali hali itazidi kuwa mbaya. Ina maana watu watakuwa wanajipea ujiko, wanafanya mambo ya ajabu, kisha unajua kwamba tutazungumza kesho tunarudi serikalini. Na ile mikoa iko inaendelea mara kwa mara. Kitu ya pili, hao wanajeshi wa general, wa colonel, wa major, general anafanya usaliti, mnamkamata, mnamfunga. Mnamfungia nini? Reglement militaire zinasema nini? Trahison, trahison ya nchi, pinisho yake ule iko condamné à mort. Pinisho yake ule ni kunyongwa. Ndio jinsi sheria za kimataifa zinasema mutrahison. Wewe fanya trahison shine na itazini, fanya trahison uone. Na France fanya trahison uone, ni kunyongwa. Ile ndio inarudishaka discipline. Unaona kile kilifanyika Kalemi,
ba deserter ba deserter arme, kumbe ni ba infiltré deja bashaingia ndani ba M23 bana bakamata bantia mprizo, mwabikia mprizo yini bana bote ni bakamata tia pale mbele systeme ya Laurent Desire Kabila, tia kupoto pale systeme ya Laurent Desire Kabila pepare, lakini wanakamata wanawatia mprizo kisha tena serikali ianze kuwahudumia chakula. Sasa kwa vitu vyenye havistahili, ni vitu vyenye havistahili. Nilizungumzia swala la wakimbizi Nyarugusu, nikasema mimi nasema wakimbizi msitoke. Inabidi ni rectify pale. Mimi sina audacity ya kuambia kwamba mkimbizi usitoke mkambi, tunapingana na serikali. Hapana. Lakini kila mtu atatumikisha akili yake. Unaona? Au aweze kutoa mkambi ya Nyarugusu kwenye ulizaliwa huko na bazazi yako ni Babembe ya Fizi, kisha bakupeleke Kalemi uende kuwa tena mkimbizi Kalemi, na ardhi yako iko mu territoire ya Fizi, ardhi yako iko mu territoire ya Uvira, ardhi yako iko mu territoire ya Mwenga. Wanawatoa Mwenga wanawapeleka mu province zingine tena muende kuwa kule ukimbizini tena. Ndio kuko ba refugie interne biko, donc nyinyi mtakuta ba refugie interne, mnaanza tena kusufriri a zero. Kwa hiyo na rectify kusema kwamba mimi nawaambia msitoke, nono, hiyo kauli mimi naitengua, maana sina mamlaka ya kukatalia watu kufanya hivyo, lakini na waonesha tu kwamba ni façon ya kutupunguza mu territoire yetu zetu Fizi, Uvira, Mwenga, Itombwe, watupunguze juu hawa jamaa wapate nafasi. Ningeomba ushirikiano wa watoto wa Fizi. Mimi niko Mubembe jamani. Tofauti ya kuwa Kongole, niko Mubembe. Sawa? Naomba wabembe ba jeunesse ya wakibembe. Solidarite. Tuache ile lushi fulani. Niko mshimu uma. Siwezi fanya dili na mshimu nyaka. Mimi niko mshimu uma, mimi ni mshimu nyaka. Ushelewa? Huku watu ni washilo langula, mbotende hivyo. Washiminji, washibisisa, washinani. Lakini niko nasikia deja na mubazalendo wabembe wako wanaingiza loshi fulani. Juu ya kutumba ni mshi fulani, unakuta washi fulani wana create group ya nyingine juu ya kumpinga ya kutumba ye mshi fulani. Sasa hile haitatupeleka fasi. Leader ni leader wa watu wote. Tuwape watu nafasi yao ambayo wanaongoza. Nimeota kitu kimoja, ngoja nizungumzie ndoto ambayo nimeota leo. Ya kutumana niambie kwamba kuko mtu mwenyewe alinisemea vibaya kwake. Ushaelewa? Kabisa hii ndoto nimeota hii. Anaambia Bwana Rajabu, tena mwenye alisema hivyo ni nani? Ni ndugu yetu. Ni ndugu yetu. Bosi ni mtaje hapa. Ni ndoto lakini. Ni ndoto. Ni ndoto. Balikuwa na besoin ya chumvi kule kwenye wako. Nasema wana huku chumvi ni shida sana. Sasa kwa mtu mwenye alikusemea kwamba wewe ndio uliblock chumvi yetu isikuye huku kuna nikalingi. Kabe mimi aseme no. Mamze mbona mimi sina hizo basi ndio hivyo huko mtu alikublock anasema wewe ndio uliblock chumvi yetu isikuye huku. Sasa hivi haviko vya mzuri, sie kwa sie hatutakiwi kuwa tunawekeana vigingi. Ngasema kweli na juu anasema kiwewe uko mshimuma na yeye mwenye anasema hivyo ni mwipo wa babuyu. Unaona? Ni mwipo wa babuyu. Donc haiko 100% Mubembe. Ni mwipo wa babuyu. Sasa mimi 100% Mubembe. Donc tunafanya nini? Nitaka kusema kwamba hatutakiwi kuwa tunatengana sisi kwa sisi kwa makabila yetu. Hata Wafuliru ni hivyo hivyo. Unakuta Mfuliru wa Sange, Mfuliru wa Lemera, Mfuliru wa Luvungi, Mfuliru wa Ndunda, Mfuliru wa Kigurwe hawaende sawa. Hata magrupu ya armea ya Bazalendo unakuta hawa na hawa ni tofauti jutu ya ile Muhamba, Munani, Mushonga, Munini. Sasa ile haita tu permettre sisi kuweza kwenda. Angalia mfano wa hawa jamaa. Hawa jamaa wote wako ni kitu kimoja.
licha ya makonflit interne zile azikosagi, wako pia na makonflit zao interne, lakini wanazijera kadini faso kwamba mwenye iko nje asijue, na ndio pia na sisi tunatakiwa tuwe tunajere hivyo. Kwa maana hiyo impunite iko ina permettre watu kukometre maere makrime jour après jour. Sasa hii ili kuweza kumalizika ni lazima waasi wasiwe wanaingizwa ndani ya serikali. Waasi wako nafasi yao ya kupelekwa, na wasaliti pia wako nafasi yao ya kupelekwa. Muongo na mlozi ni kitu kimoja, na muasi na traitor wote ni kitu kimoja. Uasi na usaliti wote ni kitu kimoja. Christian Chiwewe ameomba msamaha. Anasema wakongomani wamsamehe kwa madhambi ambayo alifanya. Alikuwa intoxique, alidanganywa na Hippolyte Kanambe, alidanganywa pia na John Numbi kwa ajili ya kumua chef de l'etat. Kwa hiyo anaomba msamaha kwa wakongomani wamuwie radhi. Kilichofanyika, anatumia kauli kwamba yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ça va, c'est bon. Lakini kwa nini? Kwa nini? Eske tuko na garanti gani kwamba tukikusamehe saa hizi hautarudia tena hii? Saa hizi tumsamehe Christian Chiwewe. Eske les Congolais vous êtes d'accord qu'on lui pardonne? Même si on lui donne le pardon là. Est-ce que vraiment il sera comme un homme intègre? Est-ce que vraiment il restera sur la ligne? Ama ataenda à la contre de notre ligne? Mais on se demande tant de questions. Tomituna, est-ce que vraiment soki topesi pardon? Topesi bolimbisi akozonga kaka na ligne ou bien ako continue kaka kosala ba misala na bango ba osala parce que baza déjà ba diable. Na mituna bango baza na eloko moko te ya malonga pona mboka na biso. Eloko moko ba pansaka ezakaka pona bango moko. Et alors soki mutu alobi pardon, toko pardonner ye kaka na maloba, mais kopesa chance kaka ya kokoma pe na armée na gouvernement wana chance ezate. Na ndio yenye mkwege iko nasema mente foko kwamba tuwe tunajua gisi ya kujere hii mavitu kama hivi. Matraizo, mausaliti hii sio mambo, sio watu wa kukaa nao karibu. Mtu akifanya usaliti, matraizo yake una kutupa pembeni kabisa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kwa wakongomani wote kuweza kuwa na elewa na kushirikiana katika hii michakato. Nikupe nafasi ya kumsikiliza Monseigneur Sebastien kutoka Uvira. Mambo yanazungumza kuhusiana na hawa watu ni mazito mno. Hebu tusikilize na ndio tutakuwa tunakamilika hapo. Tukutana na majira ya saa 12 jioni. Pourquoi le Rwanda? J'ai changé la vie quand j'ai lu le livre de Charles, là où il dit que tout a été planifié bien avant. On dormait au Congo. Tout était planifié. Et quand les FPR envahissent le Rwanda, l'objectif c'était le Congo. Et il a donné une preuve là. Tous les réfugiés qui ont voulu aller vers la Tanzanie, on les a barré la route pour les diriger vers le Congo. Vers le Congo. Mais c'était ça ma question. Nous parlons derrière les Rwandais, il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Anglais, mais ces gens avaient toujours la même mise sur le Congo. Pourquoi passer par le Rwanda? Je crois qu'il y a aussi cette culpabilité de génocide qui les mobilise, ils veulent laver la conscience, mais ça ne doit pas se faire comme ça. À la Cinco, là, je suis président de la commission épiscopale des ressources naturelles. On se retrouve aux États-Unis pour nos réunions et on nous fait passer sur vidéo toutes les richesses sous-sol du Congo. Il n'y a pas que les minéraux, il y a le bois, il y a... Et mon voisin à côté, c'était un Australien,
il me dit, avec tout ça, vous croyez qu'on va vous laisser tranquille? Et ça, c'est depuis l'école de, comme notre frère, je ne sais pas celui qui a parlé, comme il a dit, le Congo avait été créé, comme tu l'as dit là, bien commun de l'univers. Et nous sommes victimes de ça. Et c'est comme ça que la communauté, suivez-moi bien, surtout vous les jeunes, la communauté internationale n'acceptera jamais un homme fort à la tête de ce pays. Jamais. Il faut quelqu'un qu'on manipule. Il n'a pas de diplôme, on lui donne un diplôme, mais on sait qu'il ne l'a pas. On organisera toujours les élections comme elles se sont passées là. Tout le monde, y compris la Senko, tout le monde dit les élections étaient chaotiques. Mais tout qu'un des cas. Et le pays est en train de partir. Notre pays, je commence à chuter, notre pays est en danger. Et je pense que c'est cette fois-ci ou jamais. Et il faut reconnaître la résistance des Congolais. Il faut reconnaître cette résistance. Mais il faut l'aiguiser. Quand le pape est venu ici, il a demandé à la communauté internationale d'enlever les mains sur les Congo. Mais il a ajouté aussi notre responsabilité. Il y a aussi notre responsabilité. Et la première cause de l'inconscience des Congolais, et s'il y a des choses qu'on doit vraiment combattre, c'est d'abord la corruption. Le niveau de la corruption a débordé les frontières du tolérable. 4 sources. L'argent. Vous avez vu comment l'argent a circulé. Au moment où on prépare, je ne sais pas, les élections, les nominations des gouverneurs, des sénateurs, allez voir comment l'argent circule. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir. J'ai fait une petite université là au Vira. Pendant ces élections ici, tous mes profs étaient des candidats, y compris des étudiants. Et pourquoi? Parce que les Congolais sont convaincus aujourd'hui qu'il n'y a que la politique qui paye. Il n'y a que la politique qui paye. Bon. Je voudrais conclure par ces paroles du Premier ministre de Tshisekedi, le premier ministre de Tshisekedi. Comment il s'appelait encore? Oui. Cet homme va visiter le parc de Bukangalonzo.